Mayang hapon no, mayang hapon. Daghan nag-comment, nag-PM sa ako. Ngano daw kuno si Dato Watawat ang akong igagaw nga si Dato Watawat. Napalong man dito isa lang kung adlaw, wa na update. No? Karon pahimbalon ta mo ngano si Dato Watawat wala na karoy iyang video tungod kay si Dato Watawat katong pagharang niya dito sa kalsada, niharang sa kalsada, tapos ang mga tao nikuan mga tao gipambunlot sa mga tao ang katong giharang ni Dato Watawat nga akong igagaw. Pagharang atong mga kahoy dito, mga dagko nga cross atong krasada, gibunlot sa mga tao og ilang gipangguba og ilang gitanggal. Na si Dato Watawat gikuan ni si Dato Watawat naigo ang iyang kuan. Naigo ang iyang ubos nga bahin, ang iyang duha ka lato-lato. Medyo nabunog og maayo. Tugod kay pagbuldos atong tabla, pagbugnos sa mga tao, naigo dito, nakaigo sa pundiyo sa akong igagaw nga si Dato Watawat. Mao nga naundang karon og nakapahuway siya sa pagvideo tungod kay dunay gibati niya sa akong igagaw. Busa ka na, dako pa na inyo nga tulubago na wa gid mo respeto. Wa mo respeto sa akong igagaw nga si Dato Watawat. Tanawa karon ang iyang gibati, galisod sa pagpangihi. Galisod sa pagpangihi kay ngano man. Naigo sa tabla katong gipangbugnos sa mga tao ug ilang giguba ang mga kuan. Giilog ni Dato Watawat, pero dito nakaigo hinuon sa iyang ubos nga bahin sa iyang pundiyo ug naigo ang iyang duha ka tinaguan nga duha ka lato-lato. Mo na no nga rason nga magpadayon gid kami sa pagharang kung maulian ang iyang duha ka lato-lato nga naigo. Galisod siya karong pagpangihi tungod kay nabunog ug naglagom ang iyang duha ka lato-lato sa akong igagaw. Kamo wa gid mo respeto ba? Wa gid mo respeto sa nagharang. Nga na ba naghanyo lang unta kamo? Nga pagion na ba niya pong kamo? Timaan nga wa mo respeto sa tag-iya sa kalibutan tungod kay inyong gipang buldos o gipang guba ang iyang cross nga gipambutang dito sa kalsada. Karon, unsao man ay karon? Ang akong igagaw nga si Dato Watawat karon galisod siya pagpangihi. Kuan kay karon siya gikatitir tungod kay nabunog og maayo. Laliman ka ng tabla nga nakaigo. Gituyo gito ninyo ba? Kamo kanang katawhan ba katong kuan na sa video. Gituyo ninyo ito nga maigo ang iyang ubos nga bahin nga iyang duha ka lato-lato. Namorisyo mo ug wa mo respeto sa tag-iya sa kalibutan. Wa gid mo respeto. Kag doon na pa mo respeto, dili to ninyo mabuhat nga inadto nga inyong tuyoon pagdumbol ang iyang duha ka lato-lato. Tanawa karon. Kung alang-alang pa ang iyang lato-lato, guba, buto. May gani kay nai iyang pakubol, wala na unsa kaayo, pero nabunog yun. Dako-dako ang damage sa iyang lato-lato. May nga pagkaigo, ang iyang pundiyo, may nga pagkaigo sa tabla, nga gibuldos katong lalaki nga tambok. Muy nag-ana diya naigo ang iyang ubos nga bahin. Wa gid mo respeto sa tag-iya sa kalibutan, no? Mao na nga update ni siya nga wala nakatiwas og video og pagharang ang akong igagaw nga si Dato Watawat tungod kay dunay gibati karon og nabunog pati ang iyang tiyan og iyang mga paa na igo nanlagom. Apil, pero ang pinakadako niya nga gibati mao ang iyang itlog yun, no? Muy pagkaigo nilagom og perting pulaha og gasinaw tungod kay naigo sa tabla
sa mga dos nga nakadumbol sa iya ha. May nga pagkaigo. Kay wala man mo respeto. Tanawan ninyo maulian ang iyang duha ka lato-lato nga naigo sa tablang sa inyong pagdumbol. Tanawa lang ninyo. Makita ninyo ang update sa video. Tanawa ninyo ang pirsa, ang pagpanimalos. Tanawa ninyo, makita paabuta. Paabutan ninyo ha.